आरती श्री स्वामींची। आरती ओवाळू श्री सद्गुरु स्वामी समर्था। स्वरूप दिगंबर अजान भाऊ भव्य कायनाथा। दिव्य कायनाथा हृदय निरंजनी शुद्ध प्रेम घृती भावांच्या वाती। भजनानंदे प्रकाश देऊनी उजळल्या ज्योती। आरती ओवाळू श्री सद्गुरु स्वामी समर्था। सर्व स्वार्पण नैवेद्याशी ठेविलेची पुडती। सन्मती सत्कृती सत्कृती सद्गती प्रसाद द्या हाती। आरती ओवाळू श्री सद्गुरु स्वामी समर्था। स्वरूप दिगंबर अजान भाऊ भव्य कायनाथा। दिव्य कायनाथा प्रार्थना श्री स्वामींची। सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू। उकलुनी मनीचे हितगुद सारे वद कवना दाऊ। निशिदिनी श्रमसी मम हितार्थ तू किती तुझ क्षीण देऊ। हृदयी वससी परीनच दिससी कैसे तुझ पाहू। सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू। उत्तीर्ण नवे तव उपकारा जरी तन तुझ वाहू। बोधुनी दाविसी परनश्वर मनी उठला बाऊ। सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू। कोण कुठील मी कवन कार्य मम जनी कैसा राहू। करी मज ऐसा निर्भय निश्चल समसकला पाहू। सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू। अजान हतबल भ्रमित मणीची तळमळ कशी साहू। निरसुनी माया दावी अनुभव प्रचिती नको पाहू। सद्गुरुनाथा हात जोडितो अंत नको पाहू। उकलुनी मनीचे हितगुद सारे वद कवना दाऊ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री स्वामी समर्थ। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.